Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Kayfa halukunna? Alhamdulillah, khair Ustaz. Alhamdulillah. Halo Ustaz. Alhamdulillah. Ya sani hal. Alhamdulillah. نبدأ إن شاء الله هذا الدرس الجديد الوحدة الجديدة. الوحدة الثانية عشرة الهوايات. طيب. الوحدة الثانية عشرة الهوايات. طيب. بسم الله. الهوايات. سيدة سري، كلمة الهوايات هل هذه الكلمة مفرد؟ La, al-hiwayat al-kalimat jam طيب. ما مفردها؟ hiwayatun. هواية. الهوايات الهواية. طيب. ماذا ترين في الصورة هنا؟ Surah at-tiflu yal'abu kuratal qadam. الطفل يلعب كرة القدم. طيب. شكرا. ثم أميرة، ماذا ترين في هذه الصورة؟ أكملي الجملة السابقة. هذا كرة القدم. هذا كرة القدم. Akmili al-jumlah. Dilengkapi jumlah sebelumnya. Al-hiwayatu kuratul qadam. Hiwayatuhu kuratul qadam. Baik. Sayyidah Hasna, ماذا ترين؟ الطفل يلعب كرة القدم، هوايته كرة القدم، ثم ماذا؟ Huwa yal'abu kuratal qadam fil mal'ab. Nah, هو يلعب في الملعب. يلعب كرة القدم في الملعب. الطفل يلعب كرة القدم، هوايته كرة القدم، وهو يلعب في الملعب. طيب. أظن هذا يكفي إن شاء الله. إذن في هذه الصورة سنتكلم عن الهوايات، وإحدى الهوايات كرة القدم. إحدى الهوايات كرة القدم. Salah satu dari hobi-hobi adalah sepak bola. Yal'abu kuratal qadam. Baik. Ya Sayyidah Nurma, nahnu al-an fi ayyi wahdah? Ad-dars. Fi ayyi wahdah al-an? Na'am Ustaz. Wahdatu saniyata asyra. Bila ke Indonesia, Kang? Saniyata asyra. Asyra itu 100 ya Ustaz? 10.
Ah, ini. Coba hitung dari 1. Hitung dari 1. Wahid, Wahid, Isnin, Salasah, Arba'ah, Khomsah, Salisah. hmm. Nggak hafal-hafal Ustaz. Coba minta bantuan siapa bareng-bareng. Wahid, Wahid, Isnain, Ani, Salasah, Arba'ah, Arba'ah, Khamsah, Khomsah, Sitah, Sab'ah, Sab'ah, Tamaniyah, Maniyah, Asyara. Sitah, Asyara. Habis asyara apa? Ahada, Ahada, Ahadawa, Asyara. Ada Ahada asyar. Ada Habis asyara. ada asyar, Isna asyara. ada asyar. Salasata asyara. Cukup itu asyar. Nah, Udah ya. asyar. Jadi berapa ini? Ke berapa? 20. Asaniyah asyrah. Kan isna Asan, asyar. Saniyah isna. Sania, Sani, 9, 11, 8. 9. Tania. Saniyah berapa? Tania. 2. 2 12, 12. 12. Tuh, Oh iya, Harus 9 mah tis'ah ya. Aduh. harus kita ulang ya. Baik. Summa sita man. Sayyidah Mirna. Naam Ustaz. Ya wahdah. Al-an nahnu. Fi ay wahdah. Mi'atain. Ah, Ya Ustaz. fi ay wahdah. Oh, wadatsaniyata asyar. Ya gitu. Lumayan ini ya, dodo ya. Tuh. Afwan Ustaz. Hal yumkinuki antah juroi ila makan hadi. Naam Ustaz. Sayyidah Nora, Naam Ustaz. kam darsan fi hadhihi wahdah. Sania Asyra. La. Kam darsan fi hadhihi wahdah. Nahnu fi ay wahdah? Al-an fi wahdah. Dari sebut ini nggak adri Ustaz. Jadi dijawab Nurma ya. Kenapa? Yang tadi dijawab Nurma ya. Wahdahnya. Iya. Bu Nora. Fi ayyi wahdah nahnu al-an. Apa artinya itu apa? Artinya? Di dalam pelajaran ini apa ya? Salah satu Coba baca ini. Iqra'i hadhihi al-jumlah. Al-wahdatus tsaniyata asyra. Artinya ini. Al-wahdun. Ya al-wahdun enggak tahu Ustaz ini. Oh. Yang tahu siapa artinya al-wahdah? Wahdah, Unit ke-12. bagian. Wahdah itu unit. Wahdah kan ada kata wahdah, wahid kan satu. Di bahasa Inggris itu unit itu kan yang menyatukan. Ya. Kalau wahdah itu unit.
Al-wahdatul ula, unit pertama. Al-wahdatu ats-tsaniyah, unit kedua. Unit. Nah, al-an nahnu ma'a wahdatin jadidah. Nahnu fi wahdatin jadidah. Al-wahdah ats-tsaniyah asyrata. Keberapa nih tadi? Unit keberapa? Unit ke 12. 12. Ya. Nah, ketika ditanya fi ayyi wahdatin nahnu al-an, nah, pertanyaannya berarti apa bahasa Indonesianya? Di pelajaran Bukan pelajaran. di unit keberapa? Hmm. Di unit keberapa sekarang? Ya, di unit keberapa? Ats-tsaniyata asyra. Iya, di unit ke 12. 12. Kan gampang. Nah, cuma dibolak-balik aja kan gitu doang. Fil wahdah ats-tsaniyah asyrata. Gitu ya. Terus ini insya Allah paham. Insya Allah. Ustaz. Nah, nanti Anda muter-muter lagi ya. Saya coba Bu Siti. Nah, Ustaz. Ma unwanu hadhihi al-wahdah. Hadihi al-wahdatu saniyata asyrota. La. Ma unwanu. Ma makna unwan? Oh, unwan. Apa artinya Warna. unwan? Warna. Bukan. Itu laun. Lawan. Apa artinya unwan? Unwan. Baik. Jenis. Itu naung. Oh, Anwa. Bukan. Nomor ya Ustaz. Apa? Coba. Ya ada yang tahu unwan? Judul. Nomor Ustaz. Ustaz ya? Judul. Judul. Judulnya. Pasti Mama sering ulang-ulang ya. Nomor. Kalau Aduh. ini kata-kata sederhana belum pada paham ya. Ya, Baik. Ustaz. Kita dari awal aja deh ya. Al-wahdah unit ya. Al-unwan itu judul. Setiap unit likulli wahdatin laha unwan. Setiap unit itu memiliki judul. Misalkan yang kemarin itu Anas wal amakin, itu judul. Ya. Kalau sekarang apa? Fi hadhihi al-wahdah, di unit ini ma'unwanu hadhihi al-wahdah. al-hiwayat. Nah, gitu. Al-hiwayat. Al-hiwayat itu unwan, hadhihi unwan. Al-hiwayat judul. Unwan itu bisa berarti judul, bisa berarti alamat rumah, atau alamat kantor, atau alamat lah gitu ya. Juga bisa alamat. Unwan. Ma'unwanuka misalnya. Fi syari' kada wa kada di Bogor. Itu unwan. Kalau buku, pelajaran, unit, dan lain-lain, kalau unwan itu judul. Fahimtunna? Fahimna. Ya. Insya Allah. Nah, sekarang fi hadhil wahdah ya. Likulli wahdah durus. Setiap wahdah itu ada durus. Setiap unit itu memiliki pelajaran-pelajaran. Tatakawwanu al-wahdatu min ad-durus. Tatakawan terdiri ya. Setiap unit terdiri dari beberapa pelajaran. Jadi di bawahnya wahdah itu pelajaran. Nah, kita lihat di sini ya. Pertanyaannya tadi kam darsan. Apa artinya kam darsan? Berapa pelajaran? Ya, berapa pelajaran? Kam darsan fi hadihi al-wahdah.
Berapa pelajaran di mana? Di unit. Unit apa? Di unit. Hadhil wahdah. Di Di unit pelajaran Di Di unit unit ini. ini. di unit unit ini. ini. Nah, Di- coba siapa sekarang? Ibu siapa ya? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Nggak apa. Coba angkat tangan atau ngomong. Berapa? Kam darsan? Fi hadhihi al-wahdah. Siapa yang bisa jawab? Ustaz. Jangan saya Dasri. Saya Dasri insya Allah pasti benar. Jangan dulu, jangan Berarti dulu, jangan keluar dulu. dong. Ada mereka sama. Coba Bu Siti, berapa? Kam darsan? Fi hadhil wahdah. Kandarsan. Kandarsan. Tis'ah. Durus. Tis'ah durus Tis'ah ya. durus. Kam darsan Sayyidah Nurah? tis tis'ah durus. Ya, tis'ah durus ya. Nah, ayo. Hayya na'uddu ma'an. Kita hitung bareng. Wahid, Wahid. Isnain. isnan, salasa, Arba'ah. arba'ah, Khamsah. khamsah, sittah, Sitnah. sab'ah, Tamaniyah. thamaniyah, tis'ah. Bu Nurma, tafadhali. Nurma hitung bareng, hitung sendiri, Bu Nurma. Enggak? Enggak ada Bu Nurma. Bulan kemana Bu Nurma? Apa Ustaz? Hitung sendiri. Wahid, Wahid dari Wahid Ustaz. Wahid, isnan, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, tamaniyah, tis'ah. nah, idan kam darsan Bu Nurma? Tis'ah, dars, Durus. durus. Tis'ah, durus. Ya, tis'ah durus ya. Baik. Ini sekarang tis'ah durus. الكتاب الأول الوحدة الثانية عشرة Baik. Sekarang dengerin dulu aja ya. الهوايات الدرس 100. الحوار الأول انظر واستمع. ما هوايتك يا شريف؟ هواياتي كثيرة: القراءة والسفر والمراسلة. وما هواياتك أنت؟ هواياتي الرياضة والرحلات والقراءة أيضا. ماذا تقرأ يا شريف؟ أقرأ الكتب والمجلات الإسلامية. وماذا تقرأ أنت؟ أقرأ الكتب الإسلامية والمجلات العلمية. هل لديك مكتبة؟ نعم، لدي مكتبة كبيرة. كم ساعة تقرأ في اليوم؟ أقرأ 3 ساعات تقريبا. أنا أقرأ 4 ساعات في اليوم. القراءة هواية مفيدة. Baik. Fahimtunna? Fahimtunna al-hiwar? Ya Ustaz. Baik. Idan ta'ashrahu. Bismillah. Min man? Itu siapa nih? Baik. Sayyidah Sri. Hal hadzal hiwaru al-hiwaru tsani? لا، هذا حوار الأول. هذا الحوار الأول. الحوار الأول. طيب سيدة أميرة
Al-hiwaru baina man? الحوار الأول Baina man? شاكر وشريف Syakir wa Syarif. Ya, baina Syakir wa Syarif. شاكر وشريف Baik. Qala Syakir li Syarif. Ya. Hadza qaulu Syakir. Sa'ala Syarifan. Bertanya kepada Syarif. Ma hiwayatuka ya Syarif? Ma hiwayatuka ya Syarif? Hiwayah. Mada bilughah Indonesia? Sayyidah Hasnah. Makna hiwayah. Hobi, Ustaz. Nah, hobi. Ya. Yani al-ansyitah allati nuhibbu li fi'liha. Al-ansyitah allati nuhibbu li fi'liha. Kegiatan atau aktivitas yang kita suka melakukannya. Kalimat intinya ansyitah, terus nuhib, ya, nuhibbuha, ya, ansyitah nuhibbuha. Kita suka, kita kerjakan rutin, itu namanya hiwayah. Ya. Hiwayatu ka ini untuk anta. Ya. Nah, makanya di sini jawaban Syarif, ajaba Syarif, hiwayati ini ana. Jadi hobi-hobi saya. Gitu ya. Hiwayah mufrad, hiwayat jamak. Ya, hiwayah mufrad, hiwayat jamak. Panjang matnya di belakang. Hiwayat. Tambahin dia jadi aku gitu kan. Hobi-hobiku. Hiwayati katsirah. Banyak. Al-qiraah was safar wal murasalah. Baik, al-qiraah yani qiraatul kutub mithlu hadha ya. Al-qiraah qiraatul kutub atau qiraatul majallah. Was safar yani al-dhahab ila makanin akhar. Thumma raja'a ar-ruju' ila al-bait. Yani hadha as-safar. Al-dhahab wal iyab as-safar. Wal murasalah. Al-murasalah huna al-murasalah yani nahnu naktubu ar-risalah ila asdiqaina. Masalan kharijal bilad atau kharijal madinah. Nahnu natakallamu birrisalah. Naktubu risalah ilaihim. Marwi lughah Indonesia al-murasalah ya Sayyidah man yujib. Al-murasalah apa artinya? Korespondensi ya, Ustaz. Selain itu apa? Surat menyurat. Sahabat pena. Oh, sahabat pena. Ya. Kalau dulu masyhur. Karena masyhuran. Al-murasalah ada artinya sahabat pena. Risalah itu surat ya. Risalah itu surat. Irsal risalah ila asdiqa pada teman-teman kharijal bilad luar negeri, misalnya di mislu Sayyidah Kartini, Raden Ajeng Kartini, kan murasalah ila sadiqatiha fi Holanda, di Belanda ya kan. Jadi kebanyakan di luar negeri atau di luar kota lah minimal. Walakin hadza fil madhi amal an fil hadir al-murasalah mungkin nadiran. Al-an nadir.
sedikit ya, langka, nadir, langka. Alan annas yursilun ar-risalat bil WhatsApp. Bil WhatsApp, laisa bi ar-risalah kitabah ya. Bil waraqah. Lah, alan nursil ar-risalah bil WhatsApp. Saya nulisnya pakai WhatsApp. Udah jarang al-murasalah sekarang ya. Baik. Sayyidah Nurma. Sayyidah Nurma. Nah, Ustaz. Ma mufradu hiwayat. Mufradu hiwayat. Nggak ada Ustaz. Tadi dengerin nggak? Kan datangnya terlambat Ustaz. Barusan. Oh barusan. Barusan, yang gas ini. Murosalah. Tadi kemana? Ke belakang ya? Enggak, anak fokusnya ke murosalah Ustaz. Pada sini ya. Ma hiwayatuka. Apa bedanya sama hiwayati? Bedanya apa? Hiwayatuka itu kaknya saya Ustaz. Hobi. Hiwayati hobiku. Panjang nggak matnya? Bedanya apa? Hiwayat. Iya, nah Ustaz panjang. Jadi Panjang yang mana? yang bawah, yang Yang hobiku. bawah. Berarti yang jamak yang mana? Yang jamak, yang hiwayat. Ya, gitu. Sama seperti muslimah. Muslimat. Gitu. Hiwayah itu mufrad ya. Hiwayah kan panjang nih. Berarti ini jamak. Paham? Baik Ustaz. Ya. Bu Mirna. Sudah Mirna. Nah, Ustaz. Syarif lahu hiwayat. Kam hiwayah? Thalathu hiwayat. Ya, thalathu hiwayat. Lahu thalathu hiwayat. Nah, sahih ya. Thalathu hiwayat. Sayyidah Nuro. Nah, Ustaz. Uzkuri hiwayat Syarif. Salasu. Uzkuri. Mana uzkur? Uzkurullah dzikran katsira. Uzkur. Berzikir ya Ustaz. Iya berzikir, tapi kan maksudnya apa? Berzikir itu apa sih? Berzikir bahasa Arab itu. Berzikir tuh Berzikir apa bahasa Indonesianya? Apa artinya berzikir? Berzikir tuh berdoa kan Ustaz. Beda. Zikir sama doa itu beda itu. Salawat ya. Gimana Ustaz? Salat beda lagi, salat. Nah ini makanya harus belajar bahasa Arab supaya tahu bedanya ya. Apa artinya zikir? Menghitung ya Ustaz. Menyebut. Ya. Mengingat, menyebut. Itu zikir. Salah satunya maknanya menyebut. Ya, menyebut nama Allah kan dengan Asmaul Husna misalnya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kudus, dan lain-lain kan Asmaul Husna kan. Ada hadisnya menghafalkan 99 itu. Kan disebut kan. Iya. Ya Rahman, Ya Rahim gitu. Uzkur. Nah, uzkur sebutkan. Uzkuri al-hiwayat. Uzkuri hiwayat Syarif. Sebutkan apa? Oh, anak
Amsat. Sarif hiwayatuhu kasirun baina al-qiraatu was-safaru wal murasalatu. Ya. Apa Coba ya sekarang langsung. Kalau itu kan kepanjangan ya. Sebutin langsung pada pokok pertanyaannya, jawabannya apa? Uzkuri hiwayat Syarif. Langsung. Al-qiraatu was-safaru wal murasalatu. Wal murasalah. Nah, langsung seperti itu betul. Jadi langsung aja. Al-qiraah was-safar wal murasalah. Nah, gitu ya. Paham Bu Nurah? Paham. Ya, alhamdulillah. Gitu ya. Jadi langsung sebutin aja. Sama qala Syakir hiwayati hobi-hobiku gitu kan. Ar-riyadhah wal rihlat wal qiraatu aidan. Hiwayati ar-riyadhah wal rihlat wal qiraatu aidan. Ya, aidan juga. Limadha ya aidan? Dana Syakir lahu qiraah. Riwayatu qiraah. Wa Syarif lahu qiraah aidan. Ya. Idzan al-qiraah aidan lianna huma yuhibbani al-qiraah. Karena keduanya suka membaca. Jadi pakainya aidan kan. Beda sama yang dua lainnya beda. Bu Siti. Ustaz. Kam hiwayat Syakir? Kam hiya salasah. Nah, salasah. Nah, itu berarti kalau salasah, itu aja cukup nggak apa-apa. Salasah, ya. Alhamdulillah, berarti paham. Sayyidah Sri, uzkuri hiwayat Syakir. Ustaz, ar-riyadhah wal rihlat wal qiraah. Nah, ar-riyadhah wal rihlat wal qiraah. Ar-riyadhah masalan qiraatul qadam, ar-riyadhah. Qiraatul salah, riyadhah. As-sibahah, riyadhah. Ar-rihlat masalan ar-rihlat min al-bait ila al-maktabah ila al-jabal ila syatil bahar. Ar-rihlat. Hakada. Thumma sa'ala Syarif Syakiran. Madza taqra'u ya Syakir? Madza taqra'u ya Syakir? Aqra'ul kutuba wal majallat al-islamiyah. Al-kutub wal majallat islamiyah. Amira. Al-kutub. Al-hadhihi al-kalimah. Mufradun? La. Ma mufradul kutub? Kutubun. Ma mufradul kutub? Kutubun. La. Kitabun. Kitab. Kitab. Kitab mufrad. Ma kutub jama'. Bu Hasna. Hal kalimah majallat mufrad? Jamak Ustaz. Majallat. Ma mufradu majallat? Mufraduha majallah. Al-majallah. Naam, sahih. Majallah, ya. Oh, ya, naam. Al-kutub wal majallat al-islamiyah. Wa madza taqra'u ant? Qala Syarif, aqra'ul kutub al-islamiyah wal majallat al-ilmiyah. Syakir al-kutub wal majallat al-islamiyah. Amma Syarif yaqra'u al-kutub al-islamiyah wal majallat al-ilmiyah. Laisat al-majallat
al-islamiyah mithla Syakir ya. Walakin al-majallat al-ilmiyah. Thumma salah. Hal ladaika maktabah? Hal ladaika maktabah? Naam, ladayya maktabah kabira. Ladayya maktabah kabira. Sayyidah Nurma, Naam Ustaz. hal Syarif ladaihi maktabah? Naam Ustaz. Hal maktabatuhu saghirah? Sogiro. Sogiro apa, Ustaz? Aduh, ini beneran nih. Beneran ya? Sogiro. Kabiro. Hah? Lah, Ustaz. Kabiro. Naam, hakadha. La, ladaihi maktabah kabirah Kabiro. gitu. Ya. Baik. Thumma qala Syakir sa'ala Syarif, kam sa'atan taqra'u fil yawm? Qala Syarif, aqra'u 3 sa'at takriban. Qala Syakir, ana aqra'u 4 sa'atin fil yawm. Ibn Syarif yaqra' 3 sa'at. Syakir yaqra' 4 sa'at. Al-qira'atu hiwayatun mufidah. Ya. Sayyidah Mirna, Nama Ustaz. kam sa'atan Syakir yaqra' fil yawm? Syakir 4 sa'atin fil yaum. 4 sa'atin. Nah, sahih. Bu, siapa nomor 5? Bu Mirna. Bu Mirna udah ya. Nomor 6, Bu Nora. Ustaz. Syarif, yaqra'u kam sa'atan fil yaum? Syarif yaqra'u Kam sa'atan yaqra'u Syarif fil yaum? Syarif yaqra'u 3 sa'atan takriban. Sa'atin. Syarif yaqra'u 3 sa'atin takriban. Baik, ya. Baik. Hal min soal fi hadzal hiwar? Mafi. Tafadhali Sayyidah Sri wa Amirah. Iqra'il hiwar. Musik belum, Ustaz. Langsung Ustaz. Ma hiwayatuka ya Syarif? Hiwayati katsirah. Al-qira'atu was-safar wal murasalah. Wa ma hiwayatuka anta? Hiwayati ar-riyadah war-rihlat wal qira'atu aidan. Madza taqra'u ya Syakir? Aqra'ul kutuba wal majallatil islamiyah wal majallatil islamiyah. Wa madza taqra'u anta? Aqra'ul kutuba islamiyah wal majallatil ilmiyah. Hal ladaika maktabah? Na'am, ladayya maktabatun kabirah. Kam sa'atan taqra'u fil yawm? Aqra'u 3 sa'atin taqriban. Ana aqra'u 4 sa'atin fil yawm. Al-qira'atu hiwayatun mufidah. Ya. Ada Bu Siti ya. Katanya enggak apa. Sekarang Bu Siti sama Bu Hasna. Ustaz. Ma hiwayatuka ya Syarif? Hiwayati kasiro. Al-qira'atu
والسفر والمراسلة وما هوايتك أنت؟ Hiwayati ar-riyadah warihlatu wal qiraatu aidon. Oke, di sini panjang ya. Warihlatu. Warihlatu wal qiraatu aidon. Mada taqra'u ya Syakir? Aqra'ul kutuba wal majallati islamiyah. Wa madza taqra'u anta? Aqra'ul kutubal islamiyah wa majallat wal majallatil ilmiyah. Hal ladaika maktabah? Naam, ladayya maktabah kabira. Kam sa'atan taqra'u fil yaum? Aqra'u salasa sa'atin taqriban. Ana aqra'u arba'a sa'atin fil yaum. Al-qira'atu hiwayatun mufidah. Baik. Al-an Sayyidah Nurma wa Sayyidah Mirna. Nah, Ustaz. Mahia 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 Bukan hiya. Ustaz. Mahiwayatuka ya Syarif? Hiwayati kathiratun al-qira'atu as-safaru wal murasalah wa ma hiwayatuka anta? Hiwayati ar-riyadah warrihlat wal qira'atu aidon. Madza taqra'u ya Syakir? Iqra'ul kutuba wal majalatil islamiyah. Wa madza taqra'ul anta? Aqra'ul kutubal islamiyah wal majallatil ilmiyah. Hal ladaika maktabah? Naam, ladayya maktabatun kabirah. Kam sa'atan taqra'u fil yaum? Aqra'u 3 sa'atin taqriban. Ana benar ya? Benar, Bu. Ana aqra'u 4 sa'atin fil yaum. Al-qira'atu hiwayatu mufidah. Baik. Al-an Sayyidah Nura. Sayyidah Nura wa Sayyidah Siti Aidan apa sah? Tadi Sayyidah Siti apa? Sayyidah Siti Syakir ya? Syakir, ya. Oke, sekarang Syarif ya. Silakan Bu Nura Syakir. Ma hiwayatuka ya Syarif? Hiwayati kasirah al-qira'ah was-safar wal murasalah wa ma hiwayatuka an? Hiwayati ar-riyadatu warrihlatu wal qira'atu aydon. Madza taqra'u ya Syakir? Aqra'ul kutuba wal majallatil islamiyyati. Wa madza taqra'u an? Aqra'ul kutuba al-islamiyah wal majallatil ilmiyah. Hal ladaika maktabah? Naam, ladaya maktabatun kabirah. Kam sa'atan taqra'u fil yaum? Aqra'u salasa sa'atin taqriban.
Ana akra'u arba'a sa'atin fil yaum. Al-qira'atu hiwayatun mufidah. Riwayatun mufidah. Sayyidah Sri, coba. Nah, Sayyidah Ustaz. Sri dan Amira, ya. Anda akan bacakan teksnya, diterjemahkan ya, terjemah. Nah, Ustaz. Sayyidah Sri Syakir, Amira Syarif. Coba ya. Ma hiwayatuka ya Syarif? Apa hobimu, wahai Syarif? Amira. Hiwayati Dibaca. katsira. Hobi saya banyak. Al-qiraah, was-safar, wal murasalah. Membaca dan jalan-jalan dan sahabat pena tadi. Wa ma hiwayatuka anta? Dan apa hobi Anda? Hiwayati ar-riyadhah wal rihlat wal qiraat aidan. Hiwayat. Nah, hobi-hobiku olahraga, jalan-jalan, dan membaca juga. Madza taqra'u ya Syakir? Apa yang kamu baca, wahai Syakir? Aqra'ul kutuba wal majallatil islamiyah. Aku membaca buku-buku dan majalah-majalah Islam. Wa madza taqra'u anta? Dan apa yang kamu baca? Aqra'ul kutubal islamiyah. Saya membaca buku Islam Wal majallatil ilmiyah. dan majalah ilmiah. Hal ladaika maktabah? Apakah kamu punya perpustakaan? Naam, ladayya maktabah kabira. Ya, saya mempunyai perpustakaan yang besar. Kam sa'atan taqra'u fil yaum? Berapa jam kamu membaca dalam sehari? Aqra'u 3 sa'at takriban. Saya membaca sekitar 3 jam. Ana aqra'u 4 sa'at fil yaum. Saya membaca 4 jam dalam sehari. Al-qira'atu hiwayatun mufidah. Membaca adalah hobi yang bermanfaat. Ya, bermanfaat. Baik. Sekarang selanjutnya langsung diterjemahkan ya. Sekarang Bu Hasna, Bu Nurma. Jadi nggak bacakan dan Natuna nggak perlu baca lagi, langsung terjemahkan. Apa hobimu ya Sari? Hobiku banyak. Membaca, perjalanan, sahabat pena, dan apa hobi Anda? Hobiku olahraga, kemudian jalan-jalan dan membaca juga. Apakah kamu membaca, apa yang kamu baca, Syakir? Aku membaca buku-buku dan majalah-majalah Islam. Dan apa yang kamu baca? Aku membaca buku Islam dan majalah ilmiah. Apakah kau mempunyai perpustakaan? Ya, saya mempunyai perpustakaan yang besar. Berapa jam sehari kamu membaca? Berapa jam kamu membaca dalam sehari? Saya membaca 3 jam kira-kira. Sekitar 3 jam. Saya membaca 4 jam dalam satu hari.
Membaca adalah hobi yang bermanfaat. Ya. Baik. Lanjut Bu Mirna dan Bu Nora. Apa hobi kamu ya, Syarif? Hobiku banyak. Membaca, bepergian, dan sahabat pena. Apa hobimu? Hobi-hobiku olahraga, jalan-jalan, dan membaca buku juga. Dan membaca juga. Buku apa yang kamu baca, wahai Syarif? Saya membaca buku-buku, majalah-majalah Islamiyah, dan buku apa yang kamu baca? Aku membaca buku Islam dan majalah-majalah yang ilmiah. Apakah kamu punya perpustakaan? Iya, aku mempunyai perpustakaan yang besar. Berapa jam kamu membaca buku dalam sehari? Aku membaca 3 jam kira-kira. Aku kira-kira membaca 3 jam. Saya membaca 4 jam dalam sehari. Membaca itu hobi yang menyenangkan, hobi yang bermanfaat. Terakhir, karena Bu Siti ganjil ya. Nah, Bu Siti semua ya. semua. Ya. Ya. Apa hobimu ya, Syarif? Hobiku banyak. Membaca, safar, dan sahabat pena. Apa hobimu? Hobiku olahraga, rihlah jalan-jalan, dan membaca juga. Apa yang kamu baca ya, Syakir? Saya membaca kitab dan majalah Islam. Dan apa yang kamu baca? Saya membaca kitab Islam dan majalah ilmiah. Apakah kamu mempunyai perpustakaan? Ya, saya mempunyai perpustakaan yang sangat besar. Yang besar. Berapa jam kamu membaca dalam satu hari? Saya membaca 3 jam kira-kira. Saya membaca 4 jam dalam satu hari. Membaca adalah hobi yang sempurna. Bermanfaat. Yang bermanfaat. Ya. Mufid itu bermanfaat. Baik, alhamdulillah. Ada soal? Halo Ustaz, uriduan asal ma farqu baina as-safar war rihlat. Limadha ar-rihla bil jama' Ustaz? Rihlat. As-safar atwal atau aktar min ar-rihlat atau tatakawwanu as-safar min ar-rihlat. Tatakawwanu as-safar min ar-rihlat. Sauriki misalan as-safar masalan hunaka rajulun yusafiru min Indonesia ila Makkah lil umrah. Hadha safar. As-safar min baitihi ila al-matar, thumma min al-matar ila Jeddah, thumma min Jeddah ila Makkah,
ila Makkah ila Madinah thumma ya'udu ila Jeddah thumma ya'ud ila Indonesia. Kullu hadhihi yusamma safar. Amma al-dhahab min al-bait ila al-matar hadha rihlah. Al-matar Suta ila al-matar Jeddah rihlah. Jeddah ila Makkah rihlah. Makkah ila Madinah rihlah. Madinah ila Jeddah aidan rihlah. Wakadzalika hatta ila Indonesia rihlah. Inna safar kullu rihlat safar. Yatakawanu safar min rihlat. Hakadha. Fahimti? Nah, Ustaz, aktub. Setiap rihlat itu adalah safar. Jadi safar itu isinya adalah rihlah-rihlah gitu. Ustaz. Safar itu lebih jauh gitu, Ustaz. Nah, safar. Ron ya Ustaz. Al-akhwat fahimtunna? Mada qultu? Apa Ustaz? Al-akhwat yang lain. Paham nggak? Al-antunna fahimtunna? Ya, pahimna Ustaz. Kalau nggak paham nggak apa-apa, nanti jelasin bahasa Indonesia. Apa Ustaz? Apakah safar itu jaraknya jauh gitu Ustaz? Ini kan digambarkan pakai pesawat ya. Jadi kayak perjalanannya tuh jarak tempuhnya cukup jauh kalau pakai pesawat ya. Nah, ar-rihlah wal safar antara ila al-dhahab wal iyab as-safar. Amma al-dhahab faqat rihlah. Al-iyab faqat rihlah. Nah, ar-rihlah juz'un minas safar. Al-muhim ar-rihlah juz'un minas safar. Ar-rihlah yumkin bil qitar fi ta'ir aidan yumkin ar-rihlah. Antara min Jakarta ila Medan bi ta'irah. Al-dhahab min Jakarta ila Medan yusamma rihlah. Walakin kullu rihlah مثلا من Medan ila Padang ila Medan ila Bengkulu thumma ya'ud ila Jakarta kullu hadhihi ar-rihlah as-safar. Hakadha. Bu Hasna. Ya Ustaz. Soalnya sering sekali kalau kata-kata safar ini kan sering dipakai ya Ustaz. Misalnya ketika tidak hadir misalnya ada kelas, kemudian izinnya kan saya sedang safar gitu. Tapi mungkin tidak sampai jauh gitu sebenarnya jaraknya, tapi sebutannya tetap dipakai adalah kata safar tadi. Walaupun tidak sampai keluar kota, misalnya sampai ke dekat-dekat. Intinya dalam perjalanan aja gitu. Ya, mungkin bil lugah Indonesia ya. Safar itu masuk ke bahasa Indonesia jadinya pokoknya perjalanan itu safar. Tapi kalau dalam bahasa Arab safar itu atwal, aksar. Gitu ya. Malah makanya mungkin syurut di sholatil jama' wal qasar makanya safar. Ya kan? Tapi kalau rihlah walau alam rihlahnya tergantung juga jarak perjalanannya. Rihlah bukan tujuannya untuk menghilangkan kejenuhan, jadi rihlah gitu. Iya, karena kan karenanya untuk makanannya untuk menghilangkan kejenuhan itu makanya nggak mungkin terlalu panjang, ya nggak? Kalau panjang itu seperti safar. Jadi capek gitu. Misalkan nih haji kan bukan secara ini ya bahasa ya bukan rihlah.
Karena itu ibadah berat kan. Rihlah ya mungkin cuma ke syatil bahar ya, atau ilal maktabah, rihlah ilal maktabah, ilal hadiqah. Nah, kata sama safar atwal. Cuma kalau di bahasa Indonesia ya sama lah seperti ini ya. Panggilan Umi, Abi itu kan udah mengalami pelencengan makna. Penyimpangan maknanya tuh jauh kan sebenarnya. Nah, makanya Anda di sini nggak mau manggil Nurma kan. Nuro. Bukan. Nggak pas. Makanya dipanggil Saidah. Karena itu artinya ibu. Kalau Anda manggil Nurma, itu manggilnya ibunya Nurma. Nggak pas. Kalau mau pakai itu kan berarti official. Itu baru pas, official. Ibunya official. Yaitu Sayyidah Nurma. Iya nggak? Itu kan namanya penyimpangan makna. Sama kayak dalam bahasa Arab tadi, safar. Safar itu jauh. Gitu. Tapi di bahasa Indonesia, ya semuanya safar. Gitu. Semuanya safar. Gitu. Jadi intinya kalau memang di bahasa Indonesia memang kita memahami bahasa Arab jangan pakai pola pikir Indonesianya gitu ya. Tapi memang yang dari Arabnya. Mundur kan langsung ini. Langsung pasang ini ya. Mustami'ah. Rams ya. Kayak nggak apa. Nggak benar nggak apa-apa ya benar. Baik. Kami soal akhir. Soal pertanyaan yang lain. Cukup ya. Jangan paham ya. الكتاب الأول ini الوحدة الثانية عشرة. Ya, kita baca aja bareng-bareng. Silakan dibuka mic-nya. Bareng-bareng aja ya. Hiwayah. Hiwayah. Kutub. Majalat. Kutubun Islamiyah. Kutubun ilmiyah. Riyadah. Qira'ah. As-safar. Ar-rihlat. Al-murasalah. Mufid. Nah. Ya. Adunnu antunna qad fahimtunna hadhihi al-mufradat. Udah paham ya soal ya kata-kata ini ya. Itu udah ada di hiwar ya. Iya. Kita langsung ke soal. Fadhali Sayyidah Sri. Naam ya Ustaz. Hukmul awal kam hiwayatan li syarif. Hiwayat syarif salasa hiwayat. Salatu hiwayat. Amirah. Ma hiwayatuhu al-qira'ah was-safar wal murasalah. Al-qira'ah was-safar wal murasalah. Nah. Bu Hasna. Sayyidah Hasna. Kam hiwayatan li Syakir. Salasu hiwayah. Nah, salatu hiwayat. Salasu hiwayat. Summa Sayyidah Mirna. Ustaz. Ma hiwayatuhu aqra'ul kutub wal majallatul islamiyah. La.
Astagfirullah. Apa Ustaz? Aqra'ul kutub al-islamiyah wal majallatil ilmiyah. لا شاكر انظري إلى رقم 3 كم هواية لشاكر 3 هوايات ما هواية شاكر هذه هي 3 Oh iya kan Ustaz. Hiwayatuhu apa hiwayati ya Ustaz? هواية شاكر Hiwayatu Syakir ar-riyadhah ar-rihlah wal qira'ah. نعم طيب يعني هواية شاكر يعني هوايته ليس هوايتي. Nah, jadi kan hiwayahnya Syakir nih. Kita kata gantinya ya dia gitu, hobinya dia. Hiwayatuhu bukan hiwayati. Ini kan saya. Kecuali misalkan pertanyaannya ma hiwayatuki. Nah, baru hiwayati gitu. Ya. Nah, Ustaz. Sayyidah Nura. Salah. Man yaqra'ul majalatil ilmiyah man yaqra'ul majalatil ilmiyah Syarif. 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 Thumma Sayyidah Siti. Mai yaqra al majalatil islamiyah Yaqra'u ya. Syakir. Syakir. Nah, Syakir. Sayyidah Siti. Nah, Ustaz. Rakam 7. Man ladaihi maktabatun kabiratun Syarif. Syarif. Amira. Man yaqra'u 4 sa'atin fil yawm Syakir. Syakir. Sayyidah Mirna. Man yaqra'u Bentar. Tadi bahasnya udah belum? Kelewatnya. Belum Ustaz. Apaan? Belum Mirna. Bahas dulu ya. Man yaqra'u 3 sa'atin fil yawm Syarif. Syarif. Nah. Sayyidah Mirna. Tadi. Mal hiwayatu allati yuhibbuha al-ithnan yaqra'ul kutuba. Baik. Bil masdar yaqra'u masdaru yaqra'u. Kalau pakai masdar kayak isim apa? Apa masdarnya yaqra'? Qira'ah. Ya, al-qira'ah. Al-qira'ah. Qira'ah. Nggak usah pakai yaqra'u lagi. Alhamdulillah. الوحدة الثانية عشرة. Kita lanjut ke hiwar kedua ya. Belum ini ada pertanyaan nggak? Terlalu ngebut nggak kalau langsung? Enggak. Enggak ya. Yang lain? Lanjut. Udah diem aja nih. Lanjut. Gimana? Ustaz, maaf Ustaz. الهوايات. الدرس 11 الحوار الثاني. انظر واستمع. هل زرت معرض الهوايات؟ لا، ما زرته. هيا بنا إليه. هذا هو معرض الهوايات. هذه هوايات كثيرة جدا. هذا جناح جمع الطوابع. هذه طوابع جميلة. هذا طابع هندي. وهذا
طابع فرنسي. وهذا جناح الخط العربي. هذه آيات بخط النسخ، وتلك أحاديث بخط الرقعة. وهذا جناح الصحافة. وهذه صحف بجميع اللغات. وهذا جناح التدبير المنزلي. هذا طعام صيني، وهذا طعام عربي. وهذا جناح الرياضة. كرة القدم والسباحة والفروسية. Alhamdulillah. والآن Fahimtunlah. Belum. Lama fahimna. Lama. belum. هذا الحوار الثاني بين شهاب وشعيب. أما في الكتابة شهاب يا أستاذ. شهاب، نعم، شهاب وشعيب صحيح. أحسنت يا سيدة صديق. شهاب وشعيب. قال شهاب: هل زرت معرض الهوايات؟ هل زرت من كلمة زار يزور زيارة. Ziarah, ya, mengunjungi gitu. Hal zurta, apakah kamu telah mengunjungi ma'ridul hiwayat? Ma'rid, pameran. Al-hiwayat, hobi. Jadi ada pameran. Naka ma'rid lil hiwayat. Kama al-an, naka ma'rid sayarat, ya. Ada pameran mobil. Di sini al-hiwayat, pamer yang dipamerkan itu hobi. Hobi kan banyak ya. Hal zurta ma'ridul hiwayat, apakah kamu telah mengunjungi pameran hobi-hobi ya. Qala Syuaib, la ma zurtuhu. Tidak, saya belum mengunjunginya. Ya, la ma zurtuhu. Lanya lil ijabah hal. Soal bihal ijabatuhu na'am au la. Dan la bi ijabah bihal. Ya. Thumma ma manfi. Ya. Manafiyah. Ma zurtuhu. Saya belum mengunjunginya. Gitu. Jadi la menafikan hal, ma menafikan zurtunya gitu. Jadi belum mengunjungi. Ma zurtuhu. Hayya bina ilaih. Ayo kita ke sana. Baik. Sayyidah akhir tadi. Terakhir. Sayyidah siapa? Terakhir Bu Siti yang baca semuanya. Oh. Bukan, ini yang jawab pertanyaan. Jawab pertanyaan. Terakhir saya Ustaz. Ya, sekarang. Anan Bu Nurul. Nah, Ustaz. Baik. Al-hiwaru bainaman Syihab wa Syuaib. Syihab wa Syuaib. Nah. Thumma Sayyidah Siti. Man zara ma'ridha al-hiwayat. Man zara al-hiwayat. Syihab sahih. Syihab ya. Zara ma'ridha al-hiwayat. Sayyidah Sri. Naam Ustaz. Hal Syuaib qad zara ma'ridha al-hiwayat? La mazur ma yazuru. Ma zarahu. Ma zarahu. Ya. Zara yazuru.
ana zurtu, anta zurta, anti zurti. Ama huwa zaro. Zurtuhu zarahu. Nah, ya. Baik. Amira, hal sayadhabu Syihab wa Syu'aib ila al-ma'rid? Syu'aib. Hal sayadhabu Syihab wa Syu'aib ila al-ma'rid? Na'am. Syihab Nah, wa Syuhaib ila sayadhabu Yadhabu ila sayadhabu ila al-ma'rid ya. Nah, sayadhabu Syihab wa Syu'aib ila al-ma'rid. Lianna Syu'aib qala hayya bina ilaihi. Hayya bina ilaihi. Idan huma yadhaban. Sayadhaban ila al-ma'rid. Baik. Al-an ba'da hadhihi al-jumlah huma fil ma'rid. Huma fil ma'rid. Qala Syihab. Hadha huwa ma'ridul hiwayat. Hadha huwa ma'ridul hiwayat. Hadhihi al-jumlah qala Syihab li Syu'aib fi al-ma'rid. Ini udah sampai ini. Dia udah sampai baru bilang ini. Jadi hadza huwa ma'ridul hiwayat. Ini dia pameran hobinya. Kata Syuaib, hadhihi hiwayatun katsiratun jiddan. Ini banyak banget hobi-hobinya di sini gitu. Maka Syihab, hadza janahu jam'i at-tawabi'. At-tawabi', ma makna at-tawabi'? Itu perangko ya, Ustaz? Nah, at-tawabi' jama'. Al-mufrad taba', ya. Ini sisi filateli. Ya. Jama' tawabi' itu artinya filateli. Kan jam' itu mengumpulkan. At-tawabi' perangko ya. Koleksi perangko. Ini adalah sisi koleksi perangko. Sisi filateli. Bahasa ini filateli. Hobi. Kenapa? Stan bukan ya, Ustaz, maksudnya? Ya. Bisa kalau stan itu kan wahid ya. Oh iya. Stan. Tapi ini lebih ke kisem. Kayak misalkan kisem aswab. Tidak. Jadi kalau ini toabi ya. Janah itu kan sayap, sisi. Janahai. Sayap. Jadi panjang. Jadi bayanginnya panjang. Ini ada sisi gedung tuh. Berarti bagian situ lah. Misalkan kayak di itu ya, di toko department store ya. Kismul aswab, kismul kumson ya. Kismul hadiah sepatu. Ini janah jamai tuabi'. Nah, kata Syuaib, hadhihi tuabi' jamilah. Ya, ini perangko-perangko yang indah. Hadhihi tuabi'u jamilah. Hadza taba' hindi. Ini perangko dari India. Perangko India. Hadza taba'un hindiyun. Wa hadza taba'un faransiyun. Ya, mereka menyaksikan yushahidun at-tabi' minal Hind wa minal Faransa. Ya. Tsumma qala Syihab, wa hadza janahul khattil arabi. Ini sisi kaligrafi ya. Khat Arab. Khat itu kan tulisan, font kan Arab. Itu maksudnya kaligrafi. Kayak gini nih.
kaligrafi. Ya. Hadhihi ayatun bi khatin nasakh. Jadi ada ayat-ayat yang ditulis di pameran tersebut pakai khat nasakh. Wa tilka ahadits bi khatir ruq'ah. Kalau di channel ada hadis-hadis tulisannya pakai khat ruq'ah. Jadi beda-beda. Nah, itu namanya ilmu kaligrafi ya. Ilmu khat. Itu banyak jenisnya gitu ya. Khat. Dan kalau di sini khat nasakh sama ruq'ah. Itu ini sisi khatul Arab, khatul Arabi. Itu kalau tadi jamak tawabi'. Wa hadza janahus sahafa. Nah, ini adalah sisi jurnalistik. As-sahafa. Ya, jurnalistik atau pers ya. Wa hadhihi suhufun bi jami'il lughat. Ini koran-koran dengan berbagai bahasa. Banyak bahasa. Wa hadza janahut tadbir al-manzili. Ini adalah juga lagi hobi beresin rumah gitu ya. Manajemen rumah. Mungkin kayak merapikan rumah gitu ya. Kayak dekorasi, renovasi, interior, eksterior gitu ya rumah. Hobinya kan macam-macam. Hadza ta'amun siniyun. Ini makanan Cina. Hadza ta'amun arabiyyun. Ini makanan Arab. Wa hadza janahur riyadhah. Ini sisi olahraga. Kuratul qadam, wasibahah, wal-furusiyah. Sepak bola, ada berenang, ada berkuda. Baik, Hamin soal? Dari hadal hiwar. Nah ya Ustadz, Tadi fi janahut tadbir manzili itu kan tadi manajemen rumah. Kenapa ya ada makanan Cina ya Ustadz? Maksudnya secara hubungannya apa ya? Al-bait yatakawanu al-bait min al-ghurfah, al-ghuraf, thumma al-matbakh, hammam. Nah, fil matbakh hunaka at-tabakh, ada memasak ya, ada hobi memasak di dalam rumah kan. Karena di dalam rumah ada matbakh. Fil matbakh hunaka ta'am. Ya. Wa ta'am yakhtalifu ta'am minal bilad. Na'idat bilad ya. Asiniyun, Arabiyun ya. Indonesiun karena hadza ta'amun siniyun. Hadza ta'amun Arabiyun. Hakadha. Kadzalika at-ta'am ya. At-ta'am fi janah at-tadbir al-manzili. Gitu. Jadi kan ada yang tentang interior, ada yang eksterior, ada yang di dalamnya lagi, lebih spesifik lagi tentang dapur, tentang makanan gitu. Mungkin seperti itu. Ustaz. Syukran Ustaz. Min soal akhir. Ada ya. Janahu itu bisa diartikan dengan stan juga Ustaz. Stan tata boga. Ya. Kalau sebenarnya ya kalau misalnya kita bilang stan, bayangan Antuna stan itu gimana? Kalau Anda bayanginnya stan itu ya satu tempat kecil itu stan gitu ya. Mungkin mejanya cuma satu, ada kayak gambar-gambar apa yang berdiri itu backdrop atau apa gitu ya. Standing. Ya cuma satu doang itu kecil. Kalau ini janah ini lebih luas dari stand.
Janah itu mungkin ada beberapa stand, gitu ya. Jadi mungkin kayak tadi misalkan ada di janah khatul Arab, ya khatul Arabi, ada stand khat nasakh, ada stand khat ruq'ah gitu. Di janah jamu tabi ada stand tabi Hindi, ya. Ada toba Faransi gitu. Kemudian ada toba yang lain lagi gitu. Jadi lebih luas dari stand kalau janah itu. Lebih ke ini kisem section kayak di toko departemen store gitu. Begitu Bu Nurah. Nah, Ustaz. Ini lebih luas lagi ya Ustaz ya. Ya. Kayak misalkan ke mana nih, ke matahari. Kan di baju aja udah banyak loh, banyak mereknya ya. Iya. Nah, itu bukan satu, kalau dibilang satu stand, satu merek doang. Tapi kalau satu section, satu janah itu berbagai merek gitu. Oke, ada lagi? Saya pendengar kita coba baca ya. Silakan. Kalau baca nggak apa-apa dari pertama. Terus Sayyidah Sri sama Amira. Nah, Ustaz. Hal zurta ma'ridul hiwayat? La ma zurtuhu. Hayya bina ilaih. Hadha huwa ma'ridul hiwayat. Hadhihi hiwayatun kathiratun jiddan. Hadha janahu jam'i tawabi'. Hadhihi tawabi'u jamilah. Hadha taba'un hindi. Wa hadha taba'un faransi. وهذا جناح الخط العربي. Hadhihi kalimatun bi khattin nasq. Wa tilka kalimatun bi khattir ruq'ah. وهذا جناح الصحافة. Wa hadhihi suhufun bi jami'il lughat. وهذا جناح التدبير المنزلي. Hadha ta'amun sini. Wa hadha ta'amun arabi. وهذا جناح الرياضة. Kuratul qadam was-sabahah Sibahah. was-sibahah wal furusiyah. Mana al-furusiyah? Furusiyah berkuda. Ya, berkuda. Ya. Baik. Sibahah? Berenang. Ya, berenang. Ya. Sama Bu Hasnah, Bu Mirna. Nah, Ustaz. Hal zurta ma'ridul hiwayat? Bu Mirna? Enggak ada kali ya. Baik, Bu Nurah berarti langsung Bu Nurah ya. Bu Nurah ada? Nah, Ya, silakan. Diulang lagi ya Bu Hasnah ya. Nah, Ustaz. Hal zurta ma'ridul hiwayat? La ma zurtuhu hayya bina ilaih. Hada huwa ma'ridul hiwayat. Hadhihi hiwayatu kasirun jiddan. Hada janahu jam'it tawabi'. Hadhihi tawabi'u jamilatun. Hadha tabi'un hindi. Wa hadha tabi'un faransi. Bil fathah. Wa hadha tabi'un Tabaun. faransi. Ada tabaun hindi. Hadha tabaun faransiyun. Wahada janahul khatil arabi.
Hadhihi kalimatun bihotun nasqi. Wa tilka kalimatun bihottur ruqati. Wahada janahus sahafah. Wahadihi suhufun jami'il lughati. Wahada janahut tadbiril manzili. Hada ta'amun siniyun wa hadza ta'amun arabiyyun. Wahada janahur riyadah. Quratul qadami Quratul, ranya pendek aja. Quratul qadami wasibahu wal faron wasibaha wal furusiyah wal furusiyah. Alhamdulillah. Bu Siti terakhir ya. Bu Mirna ada? Mirna belum ada juga? Iya, Ustaz. Ya. Tadi dipanggil nggak ada? Apa Ustaz tadi ada keponakan? Bu Benar dan Bu Siti ya. Silakan. Hal zurta ma'ridul hiwayat? La ma zurtuhu hayya bina ilai. Hadha huwa ma'ridul hiwayat. Hadhihi hiwayat. Nah, nadanya. Itu akan jadi kayak bertanya ya. Oh iya. Bu Benar. Iya. Hadha huwa ma'ridul hiwayat. Hadhihi hiwayatun kasiratun jiddan. Hadha janahu jam'at tawabi. Hadhihi tawabi'u jamilatun. Hadza tobaun hindi. Wahadza tobaun faronsi. Wahadha janahul khattil arabi. Hadhihi kalimatun bi khatin naskhi wa tilka kalimatun bi khatir ruqah. Wa hadha janahu sahafah. Ya, sahafah benar. Wa hadhihi suhufun bi jami'il lughat. Wa hadha janahu at-tadbiril manzili. Hadza ta'amun siniyun. Hadza ta'amun siniyun wa hadza ta'amun arabiyyun. Wa hadha janahu ar-riyadah. Quratul qadam wasibaha wal furusiyah. Coba kita langsung ke ini ya, ke pertanyaan ya. Coba, mudah-mudahan bisa menjawabnya. Faidah Sri. Nah, Ustaz, rakmul awal ila aina dhahaba Syihabun wa Syu'aibun ila ma'ridil hiwayat. Ila ma'ridil hiwayat. Amirah. Limadha dhahaba ila hunaka? Limadha? Limadha? Mengapa? Belum ke sana. Kenapa mau pergi ke sana? Kenapa pergi ke sana?
Maridun. Bahasa Indonesia gimana? Coba pakai bahasa Indonesia. Melihat pameran. Nah, itu ya. Pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Arabnya. Melihat itu syahada yusyahidu. Syahada apa? Ma'ridu. Hayawan. Nah, pakai li ya. Li yusyahida. Syahida. Hayawan. Yusyahida al-ma'rid. Al-ma'rad ya. Baik. Sayyidah Hasnah. Nah, Ustaz. Aina ta'amus sini at-ta'amus sini fi janahit tadbiril manzili. Janahit tadbiril manzili. Sayyidah Mirna. Nam Ustaz. Madza fi janahi khattil arabi? Kalimatu bi khattin naskhi wa kalimat bi khattil ruq'ati. Nah, ya, khatun naskhi wa khatun ruq'ah. Nah, Sayyidah Nurah. Ainas hufu di jana Nah, fi janahi sahaf sahih. Ya. Sayyidah Siti. Ainas sibaha bijanahur riyadoh. Janahi. Oh, bijanah ya. Bijanahir riyadoh. Ya, nah. Fi janahi riyadhah. Thumma al-akhir. Sri. Ustaz, raqam sabi'. Madza fi janahit tawabi'? Fi janahit tawabi' tawabi'u jamilah. Tawabi'u hindi wa tawabi'u faransi. Nah, tabah hindi wa tabah faransi. Tawabi' jamilah. Nah, sahih. Alhamdulillah. Intahayna min ad-dars. Alhamdulillah. Hamd soal. Ustaz tadi apa ya zartu itu kan kau mengunjungi, kalau dia mengunjungi tadi zaro apa Ustaz? Ya. Dari kalimat zaro ya zuru. Zaro. Panjang ya Ustaz. Zanya panjang. Zaro ya zuru. Kayak seperti qala yaqulu. Oh, qala. Wazannya sama ya. Nafsil wazan. Ya, alhamdulillah. Baik. Kalau misalkan ini dulu.